वार्ड नंबर 22 बॉम्बे बिल्डिंग के पास हनुमान मंदिर के आसपास की नालियां ओवरफ्लो हो रही है और सीवेज का पानी सड़क पर भरा है, लेकिन नगर परिषद के सदस्य और नगर पालिका के कर्मचारी नालियों की सफाई करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मच्छरों के आतंक से तंग आ चुकी जनता को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार होने का खतरा भी है। इसलिए नगर निगम के कर्मचारियों से अनुरोध है कि हनुमान मंदिर के आसपास की सभी नालियों को साफ किया जाए और जनता के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। नगर परिषद कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गृहस्वामी स्वयं ही अपने घरों के सामने की नालियों की सफाई कर रहे हैं। गाड़ेपल अदा कर जिला मानद अध्यक्ष भीमार में बीदर ने यह बात कही है। कृपया नगर परिषद के सदस्यों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे तत्काल कार्रवाई करें और समस्या को समाधान करें। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वार्ड नंबर 22 ಸುದ್ದಿಗರ ಕಾಲನಿಯ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿಯ ಕಸದಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರುಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22ರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರೇ ಆ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22ರ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು ಅಂತ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿವೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆ ಚರಂಡಿಯ ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಳಿಪ್ಪ ಕೆ ಲಾದಕರ್ ಹಾರುಗೇರಿ, ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.